Hi guys, nandito tayo sa bahay nila Maring Kim. Paprank natin sila. Kunwari, galit tayo. Hi guys, nandito tayo sa bahay nila Maring Kim. Nandito si Roda. Blurred yung camera natin. Nag-vlog na pala nun. Sila natawa. Ayan, si Joshua. Introduce yourself. Vlogger tayo ngayon. Shout out daw kay Paring Abring. Ito gago eh. Blurred yung camera natin ngayon dahil Ano? labo. Nagsumibo? Pa-subscribe you guys sa Roda Vlogs. Roda's Vlog. Yo. Tama TikTok lang. Ayan, may chihuahua. Ouch. Gano na. Pag ko kayo nagat mo. Pa-post natin to. Prank natin sila. Hi guys! I wanna prank me. Pranking my classmate. Pranking my classmate. Oh, Roda Bells? Roda Barlis. Roda Baldris. Ron Will Barlis. Gago. Ay. Nakita niya ba ito na yung mukha? Pranking my Fast prank. I wanna prank you. classmate. I touched them. Oh, Pranking myself. Pinapasok sarili sa salamin. color. Haha, naprank kita. Ganyan sila katawa. Saya, kabling. Pedro Peds. Okay guys, eto yung mga project namin. Kunwari matitino, pero great sa harp. Pang. Ano pangalan ni Dandan sa ano? Wala na siguro. Sa YouTube? I wanna prank you. Pang. Ian Dandan. Gee, Vlogs. see this. Oh, Na, ikaw. project is bakit ang langgam? Ha. Project is projecting. Oh, lilipad, fly. Ay, lapad sila. Hoy. Ay, sakit. Aray. Ang inang ito gago. Aray. Sira ulo si ano kanina. Nakakaya si Pedro. Ay, Bigla umuun. Tumatahol, nagmamyaw-myaw. Meow. Nakakalas pa ng boses nung papunta kaming ano. Sorry guys, kupal kami. Upload mo na yan.